हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत लेट होके सो के उठा हूँ 3 बजे। तो फ्रेंड्स, मुझे आवाज़ आई और मुझे पता लगा कि ना आज बहुत धुंध हुई हुई है और बहुत ठंडा मौसम हुआ हुआ है। फ्रेंड्स, ओह माय गॉड, इतना ठंडा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है। ये तो बहुत कम धुंध हो गई है, इससे भी ज़्यादा धुंध होगी। मैंने सो के ना उठने में देर लगा दी है। फ्रेंड्स, इतना मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी में। इसमें एक कप चाय का होना चाहिए, जो मैं नीचे से चाय का कप नहीं बना के लाया। फ्रेंड्स, और आप क्या करते हैं? आप भी मेरी तरह ही होते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, कोई काम करते होंगे। कुछ लोग जॉब पे जाते होंगे या कुछ लोग ऑनलाइन काम करते होंगे। फ्रेंड्स, हमें हमेशा अच्छा करने का सोचना चाहिए। अच्छा हम करने का अगर सोचेंगे और अच्छा हम करेंगे तो ही सब अच्छा होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ही बेहतर होगा। कभी किसी चीज़ की टेंशन ना लें आप लोग, कभी भी कोई टेंशन ना लें, कोई परेशानी ना लें। हर चीज़ अल्लाह पाक पे छोड़ दें कि अल्लाह पाक, आपने ही मेरी मदद करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं, पर करनी आपने है। वो देखो परिंदे हो रहे हैं, तो आप देखें, आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे, इतना रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी तमाम टेंशनें दिमाग से उतर जाएंगी। आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपके पास खाने को नहीं है, हर चीज़ अल्लाह पाक पे छोड़ दें। मेरे अल्लाह पाक, आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप हर चीज़ पे कादिर हैं और आप ही हर एक को देते हैं, अता करते हैं, और मुझे भी आपने ही अता करना है। बस आप ये आप सोचें और आप अल्लाह पाक पे छोड़ दें। आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। उसका वसीला अल्लाह पाक खुद ही बनाएंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अल्लाह पाक पे यकीन कर लिया, अल्लाह पाक पे पुख्ता यकीन कर लिया और अल्लाह पाक पे क्या कहेंगे, अल्लाह पाक पे हर तरह से यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया, तो बस ईंट उधर से इधर हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, बस आपका जब यकीन है तो बस फिर टेंशन फ्री हो जाए आप। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा आपका काम, परसों नहीं चौथ होगा, चौथ नहीं साल बाद होगा, साल बाद नहीं महीने बाद होगा, पर होगा ज़रूर। पर अल्लाह पाक पर यकीन रखें आप। और फ्रेंड्स, इतनी मौसम सर्दियाँ हैं आजकल, तो बस दिल कहता है इंसान भी मरी शरीफ फिर के आए, गान का गान फिर के आए। बस जिनके पास मीन्स होती है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं, पैसा होता है, वो लोग तो बड़े आराम से चले जाते हैं और बड़े सुकून से चले जाते हैं। और जिनके पास नहीं होते, वो बस लोग घरों में ही टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि मैं हर टाइम घर में ही रहता हूँ 24 घंटे। सो लिया, खा लिया, पी लिया, मोबाइल यूज़ कर लिया, बस यही लाइफ है। और देखें ना, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता या कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। मुझे डिग्रेड करने वाले लोग ज़्यादा हैं और मुझे ना डिग्रेड करने वाले लोग कम हैं। जैसे कि मैंने YouTube का काम स्टार्ट करना था और मुझे लोगों को देख के बहुत हौसला मिला कि देखो लोग इतने कामयाब होते हैं, लोग इस तरह इतने कामयाब होते हैं, लोगों को पेमेंट भी मिलती है, लोग वीडियोस भी बनाते हैं और थोड़ी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और फिर इन दी एंड वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो इस तरह ही होता है, आपको पुख्ता यकीन करना होता है और हर चीज़ अल्लाह पाक पर छोड़ देनी चाहिए, और हर चीज़ अल्लाह पाक पर छोड़ देनी चाहिए। कहना चाहिए अल्लाह पाक, आपने ही मुझे कामयाब करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो आप बेहतर जानते हैं और आप हर चीज़ पर कादिर हैं। बस जब अल्लाह पाक पे आपने पुख्ता यकीन कर लिया ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी के पास नहीं है, किसी नबी के पास नहीं है। मैं नाउज़ुबिल्लाह, ये मैं कोई बुरा वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि अल्लाह पाक सबसे बेस्ट है। क्योंकि
اللہ پاک کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اللہ پاک جس نبی کو چاہے طاقت عطا فرما دے، جس نبی پہ چاہے وحیاں اتارنا شروع کر دیں، جس نبی پہ چاہے قرآن پاک جو ہے وہ نازل کرنا شروع کر دیں. جیسے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا بہت اونچا مقام ہے اور اللہ پاک نے انہیں اتنا اونچا مرتبہ دیا، اور اللہ پاک نے انہیں بہت اونچا مقام دیا. نبیوں میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو آپ دیکھیں، انہوں نے ہماری بخشش کروانی ہے آخرت میں. انہوں نے ہی اللہ پاک سے ہمارے لیے اللہ پاک سے ہمارے لیے ریکویسٹ کرنی ہے، اور اللہ پاک نے وہ ریکویسٹ قبول کر لینی ہے، اور ہم سب کی انشاءاللہ بخشش ہو جانی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو فرینڈس پلیز آپ مجھے اچھی اچھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. مجھے کیا، سب کے لیے اچھی دعائیں کریں. آپ سب کے لیے اچھی دعائیں کریں گے نا ہمیشہ. بے شک آپ کو کسی پہ بھی جتنا مرضی غصہ ہے، جتنا مرضی آپ کو غصہ آتا ہے یا کوئی آپ کو برا لگتا ہے، پھر بھی آپ اگر اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کریں گے نا اچھی، تو وہ دعا سب سے پہلے اچھی جو آپ نے کی ہوگی نا، وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہوگی، پھر وہ کسی اور کے حق میں قبول ہوگی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں، وہ ہمیشہ اچھی دعا دیتے تھے، ہر ایک کو اچھی دعا دیتے تھے. برے انسان کو بھی اچھی دعا دیتے تھے، اچھے انسان کو بھی اچھی دعا دیتے تھے. تو ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو فرینڈس سمپل سی بات ہے، سمپل سی لاجک ہے. اگر ہم کسی کو اچھی دعا دیتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، پھر وہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جس کو ہم نے دی ہوتی ہے دعا. اسی طرح جس کو ہم بری دعا دیتے ہیں، وہ بری دعا سب سے پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، پھر وہ کسی اور کے حق میں قبول ہوتی ہے. جس طرح اچھی دعا ہوتی ہے، اس طرح ہی بری دعا ہوتی ہوگی. اس طرح ہی ہے نا، یہ صاف سی لاجک ہے. تو فرینڈس پلیز اچھی دعائیں دیا کریں، اچھی دعائیں کیا کریں. اللہ پاک آپ کا ہر طرح سے بھلا کرے اور آپ پہ اپنا رحم و کرم کرے ہر طرح سے. میں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا، اور ایک ہم نئی ویڈیو کے ساتھ میں ضرور آؤں گا. تو فرینڈس میں نے آپ لوگوں سے ایک بات یہ بھی ڈسکس کرنی تھی کہ فرینڈس ویری 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 سوری، میں نا کبھی میری زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو میں ایک لائن 2 دفعہ ریپیٹ کر جاتا ہوں، اور کبھی میں نے کہنا کچھ ہوتا ہے اور میں کہیں کچھ جاتا ہوں گھبراہٹ میں. تو ویری ویری سوری. اگر آپ کو میری ویڈیو میں یہ مسٹیک بری لگے تو اس کے لیے آئی ایم ویری ویری سوری. اوکے خدا حافظ. اللہ پاک آپ کا بھلا کرے. فرینڈس دیکھیں کتنی اچھی دھند ہے، اور دیکھیں کتنی اچھی دھند ہے. موٹر وے بڑی اوسم دھند ہوگی. موٹر وے گاؤں جو ہوتی ہیں فصلیں، وہاں پہ بہت اچھی دھند ہوگی. اوکے خدا حافظ. آج میں نے اپنا فیس نہیں دکھایا.